شاكرين معنا اليوم. معنا الجمعة. السلام عليكم. معنا الجمعة 23 أبريل 2021 ومعنا الأستاذة شاكرين معنا باش تحكي لنا على أوضاع 23 مسجون اللي راهم معتقلين. 23 ولا 22؟ 22 معتقل اللي راهم مضربين عن الطعام، وهي امبارح قامت بزيارتهم وتحكي لنا على الحالة تاعهم الصحية. تفضلي أستاذة. مساء الخير عليكم. انا البارح قمت بالزياره للمعتقلين. حالتهم ils sont dans un état critique. كاين اللي ما قدروش يخرجوا لي البارح. ils n'ont pas pu sortir au parloir tellement qu'ils sont fatigués. منها حمد الخضاري، كاين الخضاري، عمر لوغاري، ما قدروش يخرجوا. حمد واكلي، enfin il y a beaucoup. كاين بزاف اللي ما قدروش يخرجوا. J'ai vu avec les gardiens qu'elle est impossible. Ils sont dans un état critique. J'ai pas compris qu'est-ce qu'ils attendent de chez l'hôpital. Et la déception, la grande déception, c'était le mercredi. C'était le jour de la chambre d'accusation. Lorsque le juge de la chambre d'accusation il n'a pas tranché en leur faveur, il les a maintenus. Ça a été un choc, non pas pour les détenus, mais pour tout le peuple algérien et leur famille. On a été vraiment choqués. Et c'est des 22, c'est tous des petits-enfants des chouhada. C'est la majorité des étudiants. Ils sont d'une éducation exemplaire. Ils ne méritent pas ça. Et la grève de la faim, elle ne dure pas du premier jour de la prison. C'est du premier jour où ils étaient en mandat de dépôt. Ça fait ça depuis le 3 avril. Ils n'ont rien mangé. Depuis le 3 avril. Seulement, ils ont annoncé le jour de leur admission à la prison. Donc moi, je lance un OS. Il faut sauver ces 22 détenus, ces 22. هادو ولادنا لازم نسلكوهم. هادو ولادنا. j'ai essayé par tous les moyens de les convaincre d'arrêter. قال لك ما نحبسوش. علاه الايداع التعسفي هو اللي ضرهم. ils n'ont pas accepté parce que ما داوش حاجه اللي يديروا لهم ايداع تعسفي. وكاين واحد Gomas Béché qui est handicapé à 80%, épileptique. وراه في السجن، وراه في حاله خطيره. اللي غنتاعو مبدا ما مشي يخدموا، يعني حالتهم راهي خطيره، راهم يوقفوا ويطيحوا. وانا جاي سيد لي كونفينك من الله غالب. ما قدرتش حتى لي بارون تاعهم كي راحوا ليهم للسجن ما قدروش يحبسوا، ما قدروش ils pouvaient pas les convaincre pour arrêter cette grève. أنا شوفهم، moi je décline toute responsabilité. أنا راني نحضر même sur mon Facebook j'ai parlé, je décline toute responsabilité. إن شاء الله ما يصالهم والو بصح je décline toute responsabilité. اللهم إني شهد، اللهم إني شهد، اللهم إني شهد. إن شاء الله العدالة تعاود ترجع. elle va revoir le dossier pour retrouver une solution le plus tôt possible إن شاء الله. يبقاو على خير. شكرا أستاذة. صحة فطوركم. وما كان حتى فطور كي ولادنا راهم في السجن.